Numéro 18, page 27 sur le livre. Une chaîne de masse M, uniformément répartie sur sa longueur L, peut glisser sans frottement sur une table horizontale. À t égale à 0, la chaîne est au repos. Et la partie qui pend de la chaîne est B. À t égale à 0, au début, la chaîne ne se déplace pas, sa vitesse est 0. Ici, sa vitesse est 0. Et à t quelconque, qui dans la figure, il y a à t quelconque, la partie verticale qui pend de la chaîne a une longueur X, à qui elle se déplace à la vitesse V. Une fois lâchée, la chaîne se met à glisser à l'instant T la partie de la chaîne qui pend a pour longueur X et pour vitesse V. Prenez la table horizontale comme niveau de référence de l'énergie potentielle de pesanteur. Exprimez ici, exprimez, au lieu de calculer, exprimer à l'instant T égale à 0 l'énergie mécanique du système, terre, chaîne, support en fonction de M, L, B et G. On va exprimer l'énergie mécanique à l'instant T égale à 0. À l'instant T égale à 0, exprimer l'énergie mécanique à T égale à 0 en fonction des grandeurs suivantes. C'est la première question. Exprimer encore, ici au lieu de... Ici, au lieu de calculer, exprimer. Exprimer. Encore ici, exprimer à l'instant T l'énergie mécanique du système, terre, chaîne, en fonction de M, L, X, V et G. Trouver une relation entre X et V. Trouver à l'instant T l'accélération A du mouvement de la chaîne en fonction de X, L et G et déduire la valeur numérique de A pour X est égal à L. طبعا بهيك exercice أكيد عندنا chaîne، هالchaîne عندها ماس M كلها، الماس de la chaîne هي M، اللونجور تبعيتها هي L. البارتي فيرتيكال هيدي اللي عندها لونجور B أكيد هيدي حيكون عندها أت إيجال à 0 une masse M0 égale M02 égale AM sur L fois B fois B. الماس البارتي هوريزونتال حيكون عندها لونجور L موان B لأنه هي اللونجور كلها L، بنشيل B بفضل L موان B، فالماس تبعيتها حتكون M01 M01 يلي هي كمان M sur L multiplié par L moins B. C'est la masse M01. طبعا نحن حنسمي G01 le centre de masse de la partie horizontale G01 يلي هي الميليو de la partie horizontale و G02 le centre de masse de la partie verticale à T égale à 0. يعني حنقسم الشان لدو particules، واحدة G01 واحدة دو centre G01 والثانية دو centre G02. أكيد AT égale à 0 V0 est égal à 0. شو بدنا نعمل نحن؟ بدنا نطلع الانرجي ميكانيك AT égale à 0. AT égale à 0 V0 للسيستم كله égal à 0. فحتطلع الانرجي ميكانيك 0 هي الانرجي ميكانيك 021 et الانرجي ميكانيك 022. الانرجي ميكانيك 021 هي EC021 plus EPP 021. أكيد هون ال EPP هو 0. le plan horizontal هو عنده EPP égale à 0. فال EPP لل G01 هي 0. لل G02 هي M0 M02 fois G fois H02. من هون لهون هي ال H02 يلي هي B sur 2. H02 يلي هي B sur 2. فإذا الانرجي ميكانيك بارتي A، إذا بدنا نكتب الانرجي ميكانيك بارتي A، première partie الانرجي، طبعا هيدا نيميرو 18 page 27.
page 27. فإذا البارتي A EM0 للسيستم أكيد. السيستم هو مؤلف من دو بارتي، بارتي هوريزونتال وبارتي فيرتيكال. يعني est égal à EM0 de G01 يلي هي 1 أول بارتي هوريزونتال plus EM0 de G02 est égal EC01 EC01 plus EPP01 plus EC02 plus EPP02. طبعا هيدي زيرو لأنه le système part du repos sans vitesse initiale. كمان ال EC02 sans vitesse initiale. ال EPP01 إذا بنشوف على الفيجور اللي هون ال G01 appartient au niveau de référence فال EPP01 حتكون زيرو. ال EPP02 بناخذ السنتر دو ماس ومن عند السنتر دو ماس لعند النيفو دو ريفيرانس الديستانس هي B sur 2 هي B sur 2. فإذا ال EPP02 اللي هي موان هيدي طبعا زيرو لأنه il appartient au niveau de référence moins M02 moins M02 fois G fois H02. طبعا ال H02 هي B sur 2 وال M02 قلنا هي M sur L fois B moins M grand M sur L fois B fois G fois B sur 2. فبتطلع ال EM0 l'énergie mécanique du système كله سوا à T égale à 0 هي moins grand M sur L fois G sur 2L طبعا تحت fois B carré. C'est l'expression de l'énergie mécanique à T égale à 0. طبعا أنا هون بدي أذكر إنه الEM l'énergie mécanique à T égale à 0 est toujours constante. ما فيها variable يعني كل الجراندور اللي فيها الM والG والB والL هن constantes. Toujours à T égale à 0 elle a une valeur constante. الفاريابل ما بتدخل بالénergie mécanique à T égale à 0. Deuxième question. Deuxième question. Exprimer, partie B, exprimer à l'instant T l'énergie mécanique du système en fonction de M, L, X, V et G. On va exprimer l'énergie mécanique à T quelconque. À T quelconque, أكيد هيدا الشين عنده vitesse V. البارتي verticale بتتحرك avec une vitesse V. البارتي horizontale كمان بتتحرك avec une vitesse V. طبعا نحن حنسمي G1 le centre de masse de la partie horizontale و G2 le centre de masse de la partie verticale. فبتصير الهوتور من الجي 2 للنيفو دو ريفيرانس هي x sur 2 x sur 2. طبعا الانرجي بوتنسيال دو بيزونتور بقت زيرو sur le plan horizontal يعني الانرجي بوتنسيال 1 égal à 0. طبعا هون بدي اذكر انه الماس بتتغير لانه صارت الديستانس البوندو فيرتيكالمون تغيرت يعني صارت الام 2 الام 1 الام 1 للبارتي هوريزونتال هي grand M sur L multiplié par L moins X. ليه؟ لأنه هيدي اللونجور هي X فهيدي هي L moins X. بينما ال M2 الماس de la partie verticale هي grand M sur L multiplié par la longueur اللي هي X. يعني هون on a remplacé B par X لأنه أتي quelconque. كمان بدي طلع الانرجي ميكانيك l'expression de l'énergie mécanique فبقول له l'énergie mécanique à T quelconque, يعني partie B, EM, à l'instant T, du système S à T quelconque, هي
EC هي EM عفوا هي EM للG1 plus EM de G2. طبعا ليش غيرت التسميه سميتهم G1 هلا مش G01 لانه اصلا السنتر دو ماس حيتحرك لما الشين حتمشي. est égal à EC1 plus EPP1 plus EC2 plus EPP2. Égal. L'énergie cinétique, la première partie horizontale, هي 1 demi M1 V carré plus 0 اللي هي ال EPP1 plus EC2 هي 1 demi M2 V carré moins M2 fois G fois H2. طبعا شو هي ال H2 هي الهوتور من الجي 2 للنيفو دو ريفيرونس. اذا بنشوف الفيجور من الجي 2 للنيفو دو ريفيرونس هي المسافه كلها فيرتيكال هي اكس فبتكون نصها اكس سور 2. فصار في عندنا 1 demi facteur de M1 plus M2 fois V carré moins le M2 هي M sur L multiplié par X fois G. le H2 هي X sur 2. هلا M1 plus M2 هي الماس توتال للشين لانه نحن عندنا بارتي اوريزونتال وزنها زائد البارتي فيرتيكال اتي كالكونك حيطلع الماس توتال جران ام وهون بيطلع لنا اكس كاري. فاذا حتطلع الانرجي ميكانيك à l'instant t quelconque de S est égal à t quelconque هي 1 demi grand M V carré moins M G sur 2L fois X2. طبعا هون l'énergie mécanique à t quelconque dépend de deux variables. La première variable هي X و la deuxième variable هي V. دايما l'énergie mécanique à t quelconque dépend de deux variables اللي هن ال X و ال V. Toujours. Troisième question. أكيد هون ما في frottement. Troisième question, trouver une relation entre X et V. Comment on va déterminer la relation entre X et V? بعد ما طلعنا l'énergie mécanique à t quelconque ou l'énergie mécanique à l'instant t égale à 0. هنقول le système est énergétiquement isolé. Le système est énergétiquement isolé. Partie C, le système est énergétiquement isolé, pas de frottement et pas de réaction chimique ou nucléaire. Donc, il y a conservation de l'énergie mécanique. Donc, EM égale à EM0. EM à l'instant T égale à EM0. EM à l'instant T, on la remplace par son expression, il y a 1 demi MV carré moins M sur 2L G X2. مطلعينها بالكيستيون B. والEM à T égale à 0 هي moins M sur 2L G B carré. طبعا أنا بدي أطلع relation entre X et V. بترك ال 1 demi M V carré إذا بدي أول شيء. بترك ال 1 demi M V carré. وبنقول البارتي اللي فيها X2 لبعد الإيجال. يعني بصير عندي M G sur 2L X2 moins M G sur 2L B carré. طبعا هون ال MG sur 2L فيني اخذها فاكتور كومان وال 1 demi MV carré بتركها قبل الإيجال. 1 demi M V carré بتركها قبل الإيجال إيجال M G sur 2L facteur de X2 moins B2. طبعا هون بقدر اضرب ب 2 اعمل multiplication par 2 et diviser par M pour simplifier. يعني بعمل fois 2 بالاول برجع diviser par M. طبعا fois 2 بتروح ال 1 demi و diviser par M بتروح ال M. يعني حيبقى V carré égale
كمان هون فوا 2 بتروح ال 2 والام. G sur L facteur de x2 moins b carré. طبعا هيدي هي relation entre v et x. إذا بدنا فينا نعمل راديكال v égale radical de G sur L facteur de x2 moins b carré. طبعا إذا بدي طلع ال v، طبعا بس أنا هيدي relation بتفيدني أكثر من ال v. للسؤال اللي بعده. طبعا بالسؤال اللي بعده trouvez à l'instant T l'accélération A du mouvement de la chaîne en fonction de x, L et G, puis déduisez la valeur numérique de A lorsque x est égal à L. طبعا أنا هون كيف بدي طلع l'accélération A؟ هكتب V carré l'expression de V carré وأعملها dérivée لأنه V carré dépend de T. بالبارتي D فإذا بدي طلع l'accélération A. كيف بدي طلع l'accélération A؟ بكتب ال V carré يلي هي G sur L facteur de x2 moins b carré. طبعا هون شو بقول له؟ بقول له dérivons par rapport à t. Dérivons par rapport à t. لأنه الفاريابل بالفيزيك هي t. طبعا ما تنسوا إنه ال v هي fonction de t وال x هي fonction de t. البي هي كونستانت، يعني البي كاري كونستانت، هيدي هي كونستانت والجي سور ال كونستانت وبعدها في ضرب. Quelle est la dérivée de v carré؟ 2v مثل بالمات dérivée de u carré 2u égale g sur l اللي هي كونستانت وبعدها ضرب منزلها on la baisse multiplié par x carré هي 2x ليه؟ لأنه x fonction de t x بقلبها t moins 0 لأنه b carré هي كونستانت وما في ضرب هون في moins يعني بنحطها 0. هلا اور على جنب اور الاكس بريم هي في توجور والاكس سكوند يلي هي في بريم يلي هي ا car le mouvement est rectiligne. Le mouvement de translation rectiligne. طبعا هون je remplace x prime par v بحط محل الاكس بريم v بيطلع عندي هون وبحل الفي بريم a يعني حيطلع عندي 2 v a 2v fois a égale g sur L fois 2x fois v. بتروحوا الدو من هون والدو من هون، الفي بتروح، بفضل A égale G sur L fois X. L'accélération A هي G sur L fois X. طبعا هون ال A dépend de X مبينة، ال X fonction de T، ال X بقلبها T دايما، لأنه لما بيمرق الوقت البارتي فيرتيكال بتنزل، فإذا هون ال A dépend de X. de X اللي هي variable اللي هي fonction de T. فإذا ال A n'est pas constant. فإذا l'accélération A n'est pas constante. A n'est pas constante. N'est pas constante. منا constante. Elle dépend de X اللي هي variable. فصار هيدا الموفمون هو mouvement rectiligne varié. بس منه uniformément varié. varié يعني يا accéléré يا retardé. طبعا هلا اذا بدي طلع انا الفالور دو A lorsque x est égal à L، يعني اذا انا جيت كتبت على جنب pour x est égal à L، x est égal à L، شو يعني x est égal à L؟ يعني البارتي اللي vertical نزلت كلياتها برات الهوريزونتال، يعني طلعت لبرا كلها. lorsque x est égal à L هيدي الاكس اذا صارت كلها L يعني هاي البارتي كلها نزلت لفيرتيكال، صارت فيرتيكال.
فشو بيصير؟ بيصير هيدا الشين بيوقع en chute libre، بينزل en chute libre. يعني pour x est égal à L، pour x est égal à L، يعني صارت كل الشين هي vertical، ما عاد في partie horizontale. remplaçons x par L، صارت ال A هي G sur L fois L. طبعا يعني G اللي هي 10 متر par seconde carré، ال A égale à G اللي هي 10 متر par seconde carré. هون بهالحالة la chaîne tombe en chute libre. La chaîne tombe en chute libre. Tombe en chute libre. Vertical أكيد، verticalement. vertical. مشان هيك الاكسلريشن هتطلع معنا انه هي جي. هتطلع معنا هي جي.